የዛሬው ፕሮግራም ቀደም ሲነሳ እንደነበረው በሪያድ የሚኖሩ የዳሎቻ ተወላጆች ለዳሎቻ ከተማ መንገድ ዳር ማብራት ያሰባሰቡትን ገንዘብ የርክክብ ፕሮግራም ነው። ይህ ገንዘብ ዝም ብለው አይደለም ያሰባሰቡት ማለት ነው። በርካታ ጊዜያቸውን ሰውተው ስራቸውን ትተው በሌሊት በቀን ወጥተው እየወረዱ በቀበሌ ደረጃ በዳሎቻ ወረዳና ከተማ ባሉ ቀበሌዎች እነማን ናቸው ሪያድ ያሉት ብለው በቀበሌ ዝርዝር አውጥተው ኮሚቴ በየቀበሌው ሶስት ኮሚቴ አዋቅረው ረጅም ጊዜ ወስደው ያሰባሰቡት ገንዘብ ነው። በዛ መነሻ ያው ውጤታማም ሆነዋል። ውጤታማ ሆነው ዳሎቻ እናታችን ጠርታን ጥሪያችንን እናጣርታ ጥሪ ዝም አንልም በሚል ትላልቅ ኡስታዞች፣ አሊሞች፣ አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር በዱዓ እያገዙ እስከዚህ ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ያው በዳሎቻ ከተማ አስተዳደርና በራሴ ስም አንዴ የዳሎቻ ሕዝብ እንዲያመሰግንልኝ። ሌላው ያው እነዚህን ኮሚቴዎች በማስተባበር ዳሎቻ ከተማ ላይ ያሉትን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ይሄን ፕሮግራም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሪያድ ካሉ ከኛ ልጆች ከኮሚቴዎች ሲያስተባብሩ ከነበሩት እየተገናኙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ያው በዚህ በፎቶ እንደምታዩዋቸው ኡስታዝ ከድር ድኔ የሪያድ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኡስታዝ ያሲን ሸከደር የሪያድ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሆነው ኮሚቴውን በዋናነት ሲመሩ የነበሩና እንደዚሁም ደግሞ ገንዘቡን በማሰባሰብ ቤት ለቤት እያንዳንዱ ቤት በመሄድ መኪና ይዞ በራሱ ቀንም ማታም ሲያሰባስብ የነበረው ወንድማችን መሐመድ ሸይቾ ወይም ቼቼ አንድ በአንድ እኔ ጋር ደውሉ እያለ ስልክ እየለቀቀ አንድ በአንድ ቤት ለቤት በመሄድ ሲያሰባስብ የነበረና ለእነዚህም ኮሚቴዎች ለቼቼም አንድ የተጨማሪ ምስጋና ያው የእነሱን ስራ አውርቼ ያልጨረሰውም ረዥም ጊዜ ነው። ከረመዳን በፊት እስከ 3 ወር ሲለፉ የነበረ ነው። ይሄን ለመጀመሪያ ዙር ስራው እንዳይስተጓጎል ብለው ነው ከ7.8 ሚሊዮን ብር በላይ ወደዚህ የላኩትና እንዲሁም ደግሞ እንደምታዩት በቼክ የተረከብነው ይቀጥላል። ቃል የገቡም ሰዎች ያልጨረሱ ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ቃል ያልገቡም አሉ። ኮሚቴው አልተውም፣ አሁንም ስራ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ኮሚቴ አሁንም በድጋሚ እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። አሁንም የዚህንም ኮሚቴ ሲያስተባብሩ የነበሩ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች እዚሁ አሉ። እነሱንም አመስግኑልኝና መጨረሻ ያው ፕሮግራሙን በዱዓ እነሱ ይዘጉታል ማለት ነው። يا رب يا الله يا رب يا الله من الأخيك على تانسيان إلهو جزه من البات يا دالوش أصلاً عمرهم كمن اللتستكو يقردون والدك من اللتستكو لا بالله لا إله دينويت ያው ቢታይ ግለቆት ቢታይ ቻሎት ያቀደም ቢስሚላህ ሐት በዱንያንም ቢስሚላህ ቦስ ግዛዙ ቦስ ግዛዙ ሁሉም አላህ ያበል አሜን ይደብነኝ አሜን አላህ መቻላም ያው አይቴ ፈጭት ቲቶች ለግረዘርም ስለቀኝ ተዘርም ሸዱ አሶ መላእክት አቁ አሉባል አላህ ላበይ ይበልኒ ዳብከይ ባበት ይበልኒ ባተረ ባከይ ገደቡን ባተረይ አላህ ጥፋት ዝቢና ቢስሚላህ አላህ وابنا بسم الله الدنيا بتبني آمين آمين يا ربي شانو جان خليك لنا بالله معنا والدياليك الدنيا بتبني يا بهلم غا كوريتو جير غغي كاشي غغي كبلال يا ربي اكو اجي غوتانت اجي جاني لانك كنن ايت بسم الله الرحمن اجي جاني انك كيتان الله ينككني ويا غزي غكني او يا ربي هو كلهم ليك اني دجينا يا شوت
موت لك مليك يدنا يا ربي عمرك تيدا بلهيد عمرك تيدا بلهيد مالك يا ريم أرض يليك يا روشام تليك يا مليك يوبيام تليك يا ريادم يا لولد الدنيا تيدا بلهيد يليك يا ربي يا الله يا الله الحمد لله السلام على رسول الله بعدنا سلام الله بعدنا سلام الله دانوشا لينا قباسنا العكو الحمد لله قد قباتا والدنا بسم الله وجه على والدنا هنم بالا فابريك الله ياشي لا غردون والدك فيا قال يكتمي هنم بالا فابريك الله ياشي आओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बाका नमना पूरा बिस्मिल्लाह बाला वर्षनी बदालो चाहिए बदालो चाहिए वाजा जोनंग बिस्मिल्लाह फयर दरजा अल्लाह याजी आओ बिस्मिल्लाह रहमान हिन्ने या साओ से यजमर लजर जर का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खैर खैर बिलत फरदिन रसात के दाम का लास के दाम का हिन्ने यास जलाके वन खैर अल्लाह मदबी थाचालो तुम थाकिस लो तुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दारो चाहिए कि महापराकान महापान हम तो अल्लाह अदना थशेना बहन अदना तम हम तो हिल्ले उच्च याले वेज बिस्मिल्लाह था कुछ जमरना है बैठो पे बाले थुल्लुम फाब्रिका याने वल्द अल्लाह याशी अल्लाहुम्मा सल्ली نقدر حدي ده بتشكانيا ولاني الله يديك كلهم يتقوغريت الله عشان قالوا تدليك سنتهم تدليك إثيوبيام تدليك لبالي وقريت الله عشان يا رحمة الإسلام الله عزيز اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله قالوا تدليك قالوا تدليك جورج تنك أفريقي لامبا تدارا مركزيز تسوبي كمانجستم الله يا چاچنے كمانجستي ሁሉም هنا يوجه أفق الله يا چاچنے إنيان أستسطنان إنيام تدستنان ألغام ترجعبا معيشام ترجعبا يابو دين تك قلب سرم أيني چي बालबी की सुल्लुम मिर्का के सिरम आईनी बरबी डालो चाम मिर्का के शंका डालो चाम मिर्का के शंका बाली कम न वाजिब न अमरारा न अल्लाह के रन सिरमी वगैरह तो अलकामिला एक आइकिल के दच्ची रजबन फैया इस्लाम अल्लाह याबा दिल्ली में चार इस्लाम अल्लाह से دينك دينك السلام الله يبيلك الله يبرفن الله يا رب كريفا كافا وجه فما كلينا كوان قال الله بي يوجي نبرتم كيمبر باركم كياريم يتسات يمبر موتم هيانيني يقلق آسيان اللهم صل